ଏହି ଭିଡିଓ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କାହା ଭାବନାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। न अछि डाक घर न अछि दूर संचार न अछि तिथि बार न अछि मोटर कार तथापि प्रिय मोर देइछि मते खबर तथापि प्रिय मोर देइछि मते खबर केबे आसुच तमे नेई सिंदूर केबे आसुच तमे नेई सिंदूर न अछि डाक घर न अछि दूर संचार न अछि तिथि बार न अछि मोटर कार आहारे सांग से भी की दिन थिला रे। अरे ओडिया गीत सुनला माने देह भीतर माने कोन नै कोन गुडे जातला नै। अबे अबे सांग सांग कोन हेची तोर आ बाळ किछि भल लागुनी बे। अच्छा सांग मो जानी पारे तो बाघर हेनी माने तो माइकरे नाही माने तो माइकरे मरिनी पुनी भल तो काई लागुनी। एई तो काठिया तो सब तो बा कथाडा गलानी। अच्छा अच्छा सॉरी अरे तो कोन हेची कहनु कोन कहिबि रे सांग जीवनटा पूरा खा लागुची किछि भी भल लागुनी। अरे एपटे चिंता सेपटे चिंता पैसा पत्र नाही मते बेले इच्छा हुए मु मरि जानती की। हाँ रे काठिया मते बंचिया पई टोटली इच्छा नाही मोर इच्छा होची मु सुसाइड कर जंती की। चुप कहला कोना मु सुसाइड कर जंती की। एई तुम सांग एई आमा बंधु पुनिया एई काठिया दीपु करे दे एते बड़ संपर्क तू सब छेंडे एकता जीवु। अरे ए सब कथा तो मुंड को पुरिया पुरबुरु तू तो सांग काठिया कथा टिके भाबिलुनी। हमर एते दिनर संपर्क तू मोरिया पुरबुरु मो पई टिके भलो करिके जीवुनी। देख दीपु तू मरुचु मर किंतु 3 दिन पुरबुरु तू मते जणे देबो के से साड पुनी केते काम पुनी बाकी अछि माने आबे तू मला परे तोर बॉडी की जाई पुडी पूरा पास कर देबे ता पुरबुरु तोर दिटा आखी आ तो दिटा किने दिटा काडी के मु बिकी देबी। आउ सेही पैसा रे मुगरे नुवा फोन नेबी एप्पल आईफोन 16 प्रो मैक्स आउ जेती पैसा बलिबो तो बापा को दे देबी तो 11 दिन पूरा धूमधाम रे पालन हबो। दीपू आउ देखी बिनी खोजी पाई बिनी चाली जीबू बहु दूर तो समाधि तले आईफोन कैमरा रे उठेबी सेल्फी मोर। अरे चुप कर अबे तू थोड़ा सांगो ना शत्रु बे ए तू सांगो ना शत्रु। अबे तो सांग मरि जाउजी ताको बंचिबा रास्ता न देखि कि ताको कहू तू मला परे तो किडनी तो आखि नै कि मु बिकी आईफोन किनिबी। आ बाळ मो परे काहे राखुजी जे मु बाळ तते कहि देली तू मर जा बोली निजे कहला मरि जीबी सुसाइड कर देबी मो पर आसेडी लागुजी। आ तू मला परे तो बॉडी सब जळी पुडी पाउस होई जीव सेते भाबिली मोर किछि काम न आसी जीव मो सांगडा तू मो मोबाइल एति करि पारिबुनी। हे प्रभु जगन्नाथ प्रेमानंद स्वामी काहे की मते एपुला गोटे सांग देलो। अरे मां गया मोर काम धंदा बे किछि नाही पैसा पत्र नाही सेइद्राय बहुत बिजारिया लागुजी बहुत टेंशन लागुजी कहू कथा रे गोटे कहि देली आ बाळ मु सତରେ कोन मरुची। तू सତରେ तू मरुडू मु भी कहू गोटे एति गोटे कहि देली ना। अच्छा सांग तू जमा भी टेंशन नै ना किछि गोटे रास्ता बाहर जीव ना। अरे सांग बहुत टाइम हेलानी चाचा जीवा ता तू टेंशन नै ना सब ठीक हे जीव देखिबू। ये बॉस कौन है ची लागुची तब मूड बहुत खराब अछि। हां रे किछि दिन हला जमा भल लागुनी भाबुची मु दादागिरी छाड़ देबी। अरे काठी हटी काई छिड़ालु। अरे दीपू टिके रह एठी। अब बॉस आपण जदी दादागिरी छाड़ देबे त हमर कोन हबो। अरे तमे माने भी दादागिरी छाड़ी दियो आ गोटे भल काम धंदा स्टार्ट करो। आगे किंतु बॉस आपण दादागिरी छाड़ी के आपण करिवे कोन। अरे मु कोन भाबुतली कहलु दादागिरी गुंडा गद्दी छाड़ी के आईएएस ऑफिसर हेबी। अब बॉस तो कौन कहला आईएएस ऑफिसर रे सेटा कोन। अरे मूर्ख आईएएस ऑफिसर माने कोन जाननु आईएएस ऑफिसर माने होजी पुलिस ऑफिसर मु हेबी। एई गुंडा गद्दी दादागिरी करी किछि लाभ नै जेतेबेले भी गोटे किछि काम करूजी सेतेबेले काठे दीप मोची आसी कि मोर सब काम बिगाड़ दोचंदी। सेहिति भाई मु भाबीची पुलिस ऑफिसर हेबी ए शहर जेते सब गुंडा बदमा समस्त आनी जेल ले पुरेबी आउ से काठे दीप को तो आगे मु जेल ले पुरेबी। हेडी बॉस से कथा सब बुझिली जे किंतु पुलिस चाकरी पई बा लेखा पढ़ा दरकार आ तमे 14 वर्ष केही भी स्कूल माटी मारी नादी आ तमे पुलिस चाकरी पाइबो केमिति।
আরে রাকা পয়সা থিলে এবেকা টাইমরে সবু সম্ভব রে বস সেটা কেমিতি আরে চন্দা মুন্ডিয়া এতে দিন গুন্ডা করতে দাদাগিরি করি তুমি শিখিলে কোন পয়সা ফোপালে পুলিশ অফিসর কোন প্রধানমন্ত্রী বি হই পারিবু মতে এবে গোটে এমিতি লোক দরকার যে মোঠার পয়সা নেকি মতো আইএস অফিসর করিব পয়সা পয়সা জমা বি টেনশন নাই পুরা পানি ভଳିଆ পুরা পয়সা ঢাল দেবি আর মু থরে পুলিশ চাকরি পাই যাই সে কাঠে দেবু মু আগে জেলে পুরাইবি তাহলে বস বহুত ভালো হলা আম রাস্তার কোনটা পুরা সফা হয়ে যাব আবে কাঠে আসু শুনিলু টিভি ভিকুদাদা কোন কইলা হ্যাঁ শুনিলি আম মুন্ডারে গোটে ভালো আইডিয়া বি আসছে আবে ভিকুদাদা কইছি পুলিশ অফিসর হবো তারপরে আম দুজনকে আগে জেলে পুরাইব তুই একথা শুনিকি হসুছু আবে সাঙ্গ মো কথাটা পুরা শুনুনু তু দেখ সাঙ্গ ভিকুদাদা গোটে এমিতি লোক দরকার যে তাঠারে পয়সা নেকি তাকে পুলিশ অফিসর করিব আর ভিকুদাদা কোন কইলা তাকে পুলিশ অফিসর করা পই যেতেই টাকা খরচ হব সে পুরা পাই হয়ে খরচ করিব তো সেইটু কোন হলা তা পাখরে পয়সা আছে সে খরচ করিব তুই এমতি খুশি কাই হউছু মাইয়া মো কথাটা পুরা শুনিবু না মজে খালি বকবক হউতুবু আচ্ছা কোন কইছু দেখ সাঙ্গ মু গোটে প্ল্যানিং ভাবিছি আমি দুজন কোন করিবা রে বেশ বদলাইকি ভিকুদাদা পাখু ଯିବା তাকু কইবা যে তুমি আমকু 10 লাখ টাকা দিও তুমি আমি আইএস অফিসর कर দেবো আউ শেষ তো চুতিয়াটা সে বে কହୁଥିଲା আইএস অফিসর হওয়া ପାଇଁ যেতি পয়সা খরচ କରିବା ପାଇଁ পড়ে ସବୁ କରିବ আর সে আমকু 10 লাখ টাকা দেই দেবে তাপরটা ଆମେ 6 রসকার छु আউ আবে কাঠিয়া আবে তো চোরি କରିବା কথা কହୁଛୁ না চোরি কোন না তো চোরি কোন ভিকুদাদা কোন তা ঝাড়বা ধন সব সঞ্চিকি রাখিছি আরে সে বি গুন্ডা গর্দি করিকে সব অর্জন করছি না ভিকুদাদাঠু পয়সা আনি সালা পরে সে সব পয়সা কোন আমি উপভোগ করিবা নাই আমি গরিব গুরবাকু সাহায্য করিবা আউ কিছু পয়সা বলিলে সে পয়সা আমি ওয়েস করিবা শুন দেখু আমি কো মন্দিরে চোরি করনান্তি কি কো গরিবরে তন্টি কাটি পয়সা নুনান্তি চোর ঘরু আমি চোরি করছন্তি সেতিবাই তুই এটা ভাবনা আজি সন্ধ্যা বেলা ଆମ ঘরକୁ আসিবু পুরা প্ল্যানিং ডিসকাস করিবা अबे दीपू बकराटी बसी बे स्टार्ट कर हेलो यू स्टूपिड इडियट रास्कल तुमको मु कहतिली ना काली संदा 10 लाख टका पहुंची देबो बोली कौन सॉरी नहीं कौन सॉरी तमे जानि छ केते लोक हम घर आगे बसुती झुला रे झुले टंका धरकी आई सब सरवा पई तमे भाबिले कोन नहीं तमे भाबिले कोन तमे मु खोली देलो तमे आईएस ऑफिसर हेइ जिवो अरे आईएस ऑफिसर होबा पई लोक केते कोटी कोटी टका खर्च कर दछंती तमु कहली 10 लाख टका दियो हम तुमको आईएस ऑफिसर कर दबु एइटा तमु द्वारा हेइ पालानी ओहो रख फोन आ पॉकेट रे आखेंटे नाही आईएस ऑफिसर होबो अरे तम चाकरी हम आउ काकू दे देबु एडी प्रॉब्लम सर कोन कहबी आ सर काली जो कैंडिडेट आसी नथिला हम पाखु आईएस ऑफिसर हो पई आ ताका में कहिथले जे 10 लाख टका काली संध्या बेला के हम घर पाखे दे जिवु तार टका एपर्यंत पहुंचीनी आ पुणी कोन कहूची कहले सर मोर 9 लाख टका जोगाड़ हेची 10 लाख टका जोगाड़ करि पानी आपण 9 लाख टका नेकी मत आईएस ऑफिसर कर देलु आईएस ऑफिसर कोन खेल घर कथा नहीं सर आपण ठीक कर दनी से कैंडिडेट को मना कर देकी अरे हम पाखे कोन कैंडिडेट अभाव अछती अरे आईएस ऑफिसर हो पई बा कोटी कोटी टका लोग खर्च करछती 10 लाख तो सामान्य अच्छा सर मु कोन कहउथली कि काली रात रे हम जो कैंडिडेट आसिनथिला से कहउथले संगे 10 लाख टका दे देबो ताको अब सिलेक्ट कर दो कि हां ये तो बहुत भलो कथा जदी जे संगे जदी 10 लाख टका दे देबो ताला हम ताको सिलेक्ट कर देबा अच्छा सर टिके सुनिबे कि नमस्कार सर हां नमस्कार कोंतु ये हेडी सर ये मु सेतण बसी के आपण मानको कथा सुनुथली कि आपण माने कोन सत्तर कोन पैसा नै कि आईएएस ऑफिसर कर दियंती हां ठीक सुनिछ हेडी सर आपण काई छिला गेले से पिला को फोन करी कोंतु 10 लाख टका नै कि आसीबो आउ ता कागज पत्र पुलिस यूनिफॉर्म दिटा को नै कि जीवो ओके सर सर टिके रुहंतु अच्छा सर अलगा काकू भी फोन करबा दरकार नै सर आपण 10 लाख टका नै कि आईएएस ऑफिसर करी बोली कहउथले तो सर मु आपण को 12 लाख टका देबी सर मते सर आईएएस ऑफिसर कर दियंतु अच्छा तमे भी आईएएस ऑफिसर हो पई चाहो आज्ञा सर मोर सा छोट बळु इच्छा थिला मु आईएएस ऑफिसर हेबी बोली अच्छा तमे एजुकेशन कोन तमे केते बजन पढिछ सारे मु हम गां स्कूल तृतीय श्रेणी पर्यंत पढिछि वाह ये तो चमत्कार अरे हमरो रिक्वायरमेंट अनुसार हमें द्वितीय श्रेणी पर्यंत कैंडिडेट खोजुतलु तमे तो तृतीय श्रेणी पर्यंत पढिछ आ तम चाकरी पूरा पक्का सुनो तमे गोटे काम करो आज बेलौता 12 घंटापुर गां मुंडा ब्रिज पाखकु तमे 15 लाख टका धरी पळि आस किंतु सर आपण आईएएस ऑफिसर करिया पई 10 लाख टका नउचंदी अब मु आपण को 2 लाख टका पढे की भी देली 12 लाख टका अब फुल 15 लाख टका कोन पई जे कोन हैला तमे हमकु प्रश्न पूछाछ नहीं तमे हमकु संदेह करूछ अरे तो तमे को आईएएस ऑफिसर एमडी देई जिवो अरे तमे आईएएस ऑफिसर हो पई तमे सर्टिफिकेट दरकार न तमे खाकी पोशाक दरकार
ଅଛି ଆମେ କଣ ତମ ପଇସା ନେଇକି ଆମେ କଣ କୁଆଡେ ଫେରା ହେଇ ଯାଉଛୁ। ଦେଖ ତମକୁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କଥା କହି ଦଉଛି, ଯଦି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାରିବ ତାହେଲେ ହଁ କୁହ, ନହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଆହୁରି ବହୁତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସାର୍। ମୁଁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି ସାର୍, ମୁଁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାର୍ ଦେବି। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କହିଥିବା ଜାଗା ଅନୁସାରେ ତମେ ଆଜି ବେଳଟା ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେଇଠି ମୁଁ ତମର ବଡି ଆଉ ତମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଉ ତମ ବନ୍ଧୁକ ସବୁ ତମକୁ ସେଇଠି ଦେଇଦେବି। ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ଯିବା। ଏବେ ଭିକୁ ଦାଦା ହବ ଆଇଏଏସ୍ ପୁଲିସ ଅଫିସର। ଆଇଏ ବସ୍ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ କୁଆଡେ ଗଲେ? କେତେବେଳୁ ଆମେ ଆସି ଏଠି ଛିଡାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆରେ ଆସିଯିବେ ତୁ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛୁ? ଆରେ ସେମାନେ କଣ ଆମ ଭଳିଆ ବେକାରୀ ଆଜି ଠିକ ଟାଇମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ? ସେମାନେ କେତେ ବଡ ବଡ ଲୋକ, ତାଙ୍କର କେତେ ସବୁ କାମ ଥିବ ନା, ସବୁ କାମ ଫାମ ସବୁ ସାରିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ହେଇଟି ବସ୍ ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁତିଆ ବନେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନୁହ ତ କଣ, ଆଜିକାଲି ବିନା ପାଠ ପଢାରେ ଆଇଏଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର କିଏ ହୁଏ ମ? ହେଇଟି ଅନେଇଲୁ, ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ କଥା କହିଥିବୁ ତା ତତେ ବ୍ରିଜ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ସରି ବସ୍। हेलो आईपीएस ऑफिसर। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार कांग्रेचुलेशन, आपण आईपीएस ऑफिसर हे जायछंती। अच्छा सर, आपण सत कहउछंती मु आईपीएस ऑफिसर हे जायछि। अरे हां सत कथा, आपण आईपीएस ऑफिसर हे जायछंती। एई नियंतु, एई बैग रे आपनकर बॉडी, आपनकर सर्टिफिकेट, आपनकर बंधुक सब एई बैग रे अछि। एई नियंतु सर, आपनकर कहिदिबा अनुसार मु 15 लाख टका भी नै आछि। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଜଣାଉଛି। ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍, ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ ଜମା ବି ଟେନସନ ନିଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ପୁରା ଇମାନଦାରୀ ଆଉ ସଚୋଟ ସହିତ ପୁରା କାମ କରିବି। ମୁଁ ଏଇ ପୁଲିସ ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ଏଇ ସହରରୁ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସର ଖେଳ ପୁରା ଖତମ କରିବା। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ସେ କାଠିଆଦୀପ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଉଡୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଡେଣା ଆଗେ ମୁଁ କାଟିବି। ସେ ଦିଟା ଟୋକା ପୁରା ସହରରେ ଖାଲି ଉତ୍ତୁପାତ ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ମୁଁ ଆଗେ ମାରିବି। अच्छा ठीक ଅଛି ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ହେଇଟି ସାର୍, ଏ ସବୁ ହେଲା ଯେ କିନ୍ତୁ ମୋର କୋଉଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା, ମୁଁ କୋଉଠି ଜଏନ୍ କରିବି ସେ କଥା ଆପଣ କିଛି କହିଲେନି। ଆରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ବ୍ୟାଗ ଟା ଦେଲିନି, ସେ ବ୍ୟାଗ ରେ ବା ସବୁ କାଗଜ ପତ୍ର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟିଂ ଏଇ ଗାଁ ରେ 12 ଖଣ୍ଡା ପୁରା ହିଁ ହେଇଛି। ଆପଣ କାଲିଠୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଜଏନ୍ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଜଏନ୍ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ପୁଲିସ ବାଲା ମାଳ ହାର ମିଠା ପେଇକାଳି ସବୁ ଧରିକି ଛିଡା ହେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ। ସାରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଓ yes ओके यंग मैन, बेस्ट ऑफ लक। आने ताले रे आसु। आगे सर नमस्कार। किरे तोर विश्वास होत नथला टी, एबे देख तो बिकु दादा एबे आईपीएस ऑफिसर हे जाईची। ये हां बस मानी गली मु तमगु। एबे मो कथा मन देकी सुन, ए शहर रे जेते भी गुंडा बदमाश डकायत चोर खंट तस्कर सब अछंती, समस्त को काली डका, काली तांग सହିତ मु गोटे मीटिंग करबी। ओके बस। किरे डाका कौन है सकाल आमु कहीं डाकिचु? अरे मोर से पड़े केते काम अछि। आज मु जनक सुपारी नेछि, जनक खलास करिया पई तुम लेडी काहे डाकिचु? हां ठीक बहुत काम अछि। आज मु भी गोटे सुपारी देछि, गोटे किडनैपिंग रो आमु डाके एडी काहे छिड़ा करछु? तमे माने एडी चुपचाप छिड़ा हुआ, बॉस आसिले से कहबे तुम एडी काहे डाकिछथि। किरे तो बॉस एमदी कोन हेगला कि तो बॉस पई हमें घंटा धरि अपेक्षा करबु? मु अपेक्षा कर पारिबिनी, मु जाउची। भिकु दादा तू पुलिस ड्रेस रे दी पैसा रे गुंडा, तू गोटे आईपीएस ऑफिसर को ना धरि कि तू करी कथा होचु। भूल हेगला सर। एबे तमाने सब मन ध्यान देकी सुनो, ए शहर नुआ आईपीएस ऑफिसर होची मु, सेति पई तमे माने आज जो गुंडा गर्दी चोरी डकायती सब खराब काम छाड़ दबो। आ जदी तमे माने केई मो हाबुडा रे पडिला खराब काम करी की, ताहाले तुमको मो ठारू केही भी बचै परिबनी। एटा होची भिकु दादार वार्निंग, बुझि पालो कि नहीं? आउ राका तू एमान को पूरे 24 घंटा नजर रखिबू, केई जदी किछि भी खराब काम करंती ना ता तू मते आसी जणिबू, तापर तो एको गांडे जड़ा तेल देकी भल्ली की मारिबी। आउ गोटे कथा तुम माने मन रख, काठिया दीपू को तमे जोठी भी देखिबो मते आसी खबर दबो। मु ताले बे जाउची, मोर आज जॉइनिंग रो फर्स्ट डेट। आउ मु जा कथा सब कहली सब मन रहे जेमिति। ये सर अरे से सार तो कहथिले आज मोर प्रथम जॉइनिंग, मु आसला माने मो पई फूलमाला फूलतोड़ा मिठा पेंकाली धरि सब छुड़ाई दे स्वागत करे पई। एठी देखालु किछि कोडे कोन नै। होय बाबू किया पण आ मु बा आपन को थाना रो नु आईपीएस ऑफिसर। आउ ताले मु कोन थाना रो पियोन?
ମୁଁ କେମିତି କହିବି ଆପଣ ପିଓନ ନା କନେଷ୍ଟବଳ ଏ ଥାନାର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ମୁଁ ଆଜି ମୋର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର କେବେ ହେଲ? ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ମୁଁ କାଲି ହେଇଛି ପୁରା ନଗଦ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମୁଁ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇଗଲ? ହଁ ନଗଦ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବା ମୁଁ କାଲି ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇଛି। ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି କି? ଆରେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଛି କି? କଣ ନା କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କହିନାହାନ୍ତି କଣ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ସିଧା କହ। କାଲି ମୋ ପାଖକୁ 2 ଜଣ ଚନ୍ଦାମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ମତେ କହିଲେ ତମେ ଆମକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ ତମକୁ ଆମେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର କରିଦବୁ। ତାକୁ ମୁଁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲି ଆଉ ସେ ମତେ ଡ୍ରେସ ବର୍ଦ୍ଦି ବନ୍ଧୁକ ଆଉ କାଗଜ ପତ୍ର ଦେଲେ ଆଉ ମତେ କହିଲେ ତମେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇଗଲ ତମର କାଲି ଡ୍ୟୁଟି ଜଏନିଂ ଅଛି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି ବା। ତା ମାନେ ତତେ ସେ 2 ଜଣ କହିଲେ ଆମକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆମେ ତମକୁ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର କରିଦବୁ। ହଁ ଏଇ କଥା କହିଲେ ବା ମତେ। ଆଉ ତୁ ତାକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲୁ? ହଁ ଦେଇଦେଲି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆଉ ସେମାନେ ତତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବନ୍ଧୁକ ୟୁନିଫର୍ମ ଦେଲେ? ହଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ରେ ପୁରା ବଢିଆ ସେ ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତତେ କହିଲେ ତୋର ଆଜି ଏଇ ଥାନାରେ ଜଏନିଂ ବୋଲି? ହଁ ବିଲକୁଲ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏଇ ଥାନାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ସେମାନେ ମତେ ଏକଥା ବି କହିଥିଲେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ତମକୁ ଫୁଲ ତୋଡା ଫୁଲମାଳ ମିଠା ଦେଇକି ତମକୁ ସବୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ମା ଘିଆ ତ 14 ପୁରୁଷର କେ ହେଇଥିଲା ନା ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର? ଚିହ୍ନା ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଏଠି ଆସି କହୁଛି ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇଗଲା ବୋଲି। ଆପଣ ମାନେ ମତେ ସିଧା କହିଲେ ମୁଁ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇଛି ନା ହେଇନି? ତୁ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇନୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତୁ ଚୁତିଆ ହେଇଛୁ ମହା ଚୁତିଆ ତୁ ହେଇଛୁ। ମୋ ସମାଜି କଥାଟା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ବାଲା। ଯଦି ତ ଦଶା ଭଲ ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ପଳା ନହେଲେ ତତେ ଜେଲେ ପୁରେଇ ଦେବି। ସାର୍ ସତରେ କଣ ମୁଁ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇନି? ଆବେ ଯାଉଛୁ ନା ଦେଖିବୁ ସାଙ୍ଗେ।